Widih, lihat, ada mainan tembak-tembakan. Keren. Oke, kita masukkan satu persatu teman. Kita ambil depan super. Keren. Dan ini ada handy talkie. Yes. Wow, tank baja. Keren. Ini nerf gun energi. Excellent. Wow, ini ada pistol Kapten Amerika. Mantul. Space gun. Very good. Pistol Cowboy. Nice. Dan ini mesin gun. Mantul. Glock pistol USB. Keren. Lihat jet tempur army. Mantap betul. Glock pistol Black Mamba. There we go. Keren. Magnum Revolver. Yes. Ini ada rudal artileri. Keren. Ada juga panah archery. Mantul. Ini palu Thor. Widih, keren. Dan ini mobil polisi. Yes, nice. Perisai Kapten Amerika. Keren. Heli polisi. Yes, good. Wow, ini mobil rudal. Keren. LS Gun. Keren teman. Oke, kita ambil nerf gun airbag. Yes, masih banyak nerf gun sport. Kapal induk. Widih, mantul. Oke, blaze gun. Fire. Keren.
shotgun mini. Wow, keren. Dan ini ada shotgun double barrel. Yes, wow, Ujiga. Mantap betul. Oke, ini ada water gun. Keren. Kita ambil Helicino. Keren. Wow, pisau komando. Very nice. Ini ada water gun T-Rex. Yes, nice. Ini Cyber Light. Oh, masih ada teman. Senapan serbu SS. Wah. Keren. Kita ambil MV5 Gun. Widih, mantul. Wow, ini ada AK47. Yes, nice. Dua lagi teman, M16. Keren, keren. Ini yang terakhir, AWM Sniper Gun. Yes, AWM Sniper Gun. Excellent. Semuanya sudah terkumpul teman. Terima kasih. Bye bye.